Belanja apa sih? Bukan soal belanja, Ke restoran. kita punya juga ada diskusi segampang terus turun dari kapal Oke, saudara-saudara, kita akan segera memulai. Silakan kembali ke kursi masing-masing. Please return to your seats. We are going to start. Kita membuka kitab Yosua pasal 22. If you have your Bible with you, please turn to the book of Joshua chapter 22. Kita membaca ayat 9 hingga ayat 12, and we are going to read from verse 9 to verse 12. Yosua pasal 22 ayat 9 hingga ayat 12, verse 9 to verse 12. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaran Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Verse 9, the children of Reuben, the children of Gad, and half the tribe of Manasseh returned and departed from the children of Israel at Shiloh, which is in the land of Canaan, to go to the country of Gilead, to the land of their possession, which they had obtained according to the word of the Lord by the hand of Moses. And when they came to the region of the Jordan, which is in the land of Canaan, the children of Reuben, the children of Gad, and half the tribe of Manasseh built an altar there by the Jordan, a great impressive altar. Now the children of Israel heard someone say, behold, the children of Reuben, the children of Gad, and half the tribe of Manasseh have built an altar on the frontier of the land of Canaan, in the region of the Jordan, on the children of Israel's side. And when the children of Israel heard of it, the whole congregation of the children of Israel gathered together at Shiloh to go to war against them. Mari kita berdoa, let us pray.
kami sudah membaca firman-Mu, kami mohon kuduskan kami, bukalah hati kami untuk bisa menerima firman-Mu. We have read your word, O Lord. Now we pray, please sanctify us and open our eyes and hearts that we may receive it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus our Lord we all pray. Amen. Halaman 35, page 35. Kita dapat membagi kitab Yosua menjadi dua bagian besar. Peperangan pasal 1 hingga 11 dan pembagian 12 sampai 24. So we can actually divide the book of Joshua into two categories or two big parts. The first is the wars from chapter 1 to chapter 11. And then the division or the allotment of the land beginning from chapter 12 to chapter 24. 11 pasal pertama berisikan peperangan, tambahkan kata peperangan. Antara Israel dan penduduk Kanaan. Sedang 13 pasal berikut berisikan pembagian. Tambahkan kata pembagian. Tanah Kanaan kepada 11 suku Israel. So the first 11 chapters contain the wars between Israel and the people of Canaan. The next 13 chapters contain the allotment or the division of the land to or for the 11 tribes of Israel. Suku Lewi tidak memperoleh bagian tanah sebab mereka disebar menjadi pelayan Tuhan. As you all know, the Levites did not receive the allotment of the land because they were to be spread out to be ministers of the Lord God. Pasal 11 diakhiri dengan perkataan, lalu negeri atau tanah itu tentram tanpa perang. So the end of chapter 11, this is what it says. Then the land enjoyed peace without war. Sayang ketentraman itu tidak berlangsung lama, but unfortunately that peace did not last long. Di pasal 22 dapat kita baca pertikaian antara ketiga suku yang bermukim di sebelah timur Sungai Yordan dengan saudara-saudara mereka yang bermukim di sebelah barat Sungai Yordan. In chapter 22, we can read the potential conflict between the three tribes, actually 2.5 tribes, that dwelt on the east side of the Jordan River against their brethren who live on the western side of the Jordan River. Gara-garanya apa? Gara-gara mendirikan mezbah. Maka ketiga suku ini dituduh telah berlaku tidak setia terhadap Allah Israel. What is the cause of it? Because they, the 2.5 tribes or the 3 tribes, built an altar. And because of it, they were accused of being unfaithful to the Lord God of Israel. Tanpa mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi, mereka yang tinggal di sebelah barat langsung berkumpul siap untuk menyerang. Tambahkan kata menyerang ketiga suku itu. They did not do fact-finding. The moment they heard that these 3 tribes built an altar, the rest of the tribes gathered together, ready to attack. Puji Tuhan, peperangan dapat dihindari. Thank God, the war could be averted. Ketiga suku itu menjelaskan bahwa mezbah yang mereka dirikan adalah untuk menjadi saksi. Tambahkan kata saksi.
antara mereka dan saudara-saudara mereka yang di sebelah barat Sungai Yordan, dan bahwa mereka adalah satu. Tambahkan kata satu. So these 2.5 or 3 tribes explain that the altar they built was actually to become a witness among them and their brethren on the west side of the Jordan River. A witness to remind them that they are actually one. Saudara mungkin masih ingat ya. Jadi ada 2,5 suku yang tinggalnya itu di sebelah timur Sungai Yordan. Sedangkan di sebelah timur, di sebelah barat ada 9 suku yang lainnya. Nah, jadi yang 3 suku ini pikir nanti lama-kelamaan dengan generasi-generasi yang lebih muda, mereka tidak tahu bahwa mereka sebetulnya bersaudara. Nah, jadi dirikan mesbah menjadi saksi bahwa mereka adalah satu ya. As you remember, 2.5 tribes dwelt on the east side of the Jordan, while 9 tribes dwelt on the west side of the Jordan River. So they built an altar to become a witness, to remind them that they are one. Nah, mendengar, jadi dan mesbah itu didedikasikan kepada Tuhan Allah yang mereka sembah. And they actually dedicated that altar to the Lord God whom they worship and serve. Mendengar itu, berkatalah Imam Finehas, sekarang kami tahu bahwa Tuhan ada di antara kita, sebab kamu tidak berlaku tidak setia terhadap Tuhan. When priest Finehas heard this, he says, look, now we know God is among us, and you have not acted unfaithfully to the Lord God. Nah, mari kita berhenti dan memetik beberapa pelajaran. Let us now pause and glean some lessons. Pertama, tanah bisa tentram tanpa perang, namun orang, tambahkan kata orang, tidak bisa tentram tanpa perang. First lesson is that, yes, the land can enjoy peace without war. But people cannot enjoy peace without war. Begitu berhenti berperang melawan orang lain, penduduk Kanaan, Israel hampir berperang melawan orang sendiri. The moment they stop fighting against others, the native people of the Canaanite, Israel almost went to war against themselves. Ketentraman tidak datang dari luar diri, ketentraman hanya dapat datang dari dalam diri. Tambahkan kata dalam. So you see, peace cannot come from outside of us. Peace can only come from within us. Betapa mudahnya untuk mereka pergi mengecek tentang pembangunan mesbah, tapi justru yang mudah tidak mereka lakukan. You see how easy it would be for them just to send somebody to check, fact-finding. Why did you build this altar? For what purpose? But that which is easy, that they did not do. Mereka malah memilih yang sulit, yaitu mengumpulkan serdadu dari 10 suku dan pergi berperang. Instead of doing that which is easy, they chose to do that which is hard. Calling all the soldiers from the other tribes to get together, ready for war. Betapa mudahnya mereka bereaksi. So you see how easy it was for them to react or to overreact. Nah, ini yang kita mau jadinya ingat ya. Bila hati hampa damai, kemarahan cepat meluap. Tambahkan kata meluap. If heart is void of peace, anger can easily explode.
Nah, ini yang kita mau ingat juga ya. Kita tidak dapat menenteramkan tanah, kita hanya dapat menenteramkan jiwa. Tambahkan kata jiwa. You see, we cannot make or give peace to the land. We can only bring peace to the soul. Seindah dan seasri apapun tempat di mana kita tinggal, bila jiwa kita penuh pergolakan, kita tidak akan dapat hidup tentram. So you see, it doesn't matter how beautiful the place that we live in. It doesn't matter how much green we can enjoy around us, maybe overlooking the mountain, the river, whatever. If our souls are full of turmoil, like boiling water, we cannot enjoy peace. We will not have peace. Sekecil apapun masalah akan dapat menjadi besar dan meledak oleh karena jiwa kita jauh dari ketenangan. It doesn't matter how little the problem is. It can easily explode, blow up, because our soul knows no peace. Jiwa yang terbiasa perang akan senantiasa mencari peperangan. Betul, tambahkan kata peperangan. A soul that is used to war will constantly seek war. Jiwa yang terbiasa perang akan senantiasa mencari peperangan. Saudara, ini mungkin kita tahu ya dari orang-orang yang kita kenal atau mungkin hal-hal yang pernah kita dengar tentang orang-orang yang dibesarkan di dalam keluarga di mana mereka terbiasa mendengar orang tua berkelahi. Perhaps you know this, from people that you know of, from stories that you have heard about those who were raised in a family that is full of conflicts. Saudara, mereka tidak suka konflik sebetulnya, jadinya setelah besar mereka berusaha menghindar dari konflik. Of course, when they grow up, the children, they don't like conflicts, because they want to live in peace. Tapi ini yang seringnya terjadi, saudara. Kebanyakan dari anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang syarat konflik, akhirnya setelah menikah terus-menerus terlibat konflik. Karena kenapa, saudara? Nomor satu memang karena terbiasa. Akhirnya, one of the reasons is because they are so accustomed to hearing conflicts. Jadi itu akhirnya itu mencetak pikiran mereka, cara mereka menghadapi sesuatu. Jadi waktu ada misalnya ketidaksetujuan, secara otomatis mesin itu langsung akan mengeluarkan kemarahan. Bukannya ayo duduk sama-sama dengan suara yang nggak usah naik tinggi-tinggi, bicara baik-baik. Nggak bisa, karena udah disetel otaknya bahwa terbiasa ada apa-apa ribut. Jadi akhirnya dengan pasangan juga begitu ribut-ributnya. So those of us who are raised in that kind of home, full of conflicts, we have to watch it. Because what we were exposed to in the end actually shape the way we react, the way we handle disagreements. Makanya saya tadi katakan jiwa yang terbiasa perang akan senantiasa mencari peperangan. So a soul that is so accustomed to war will constantly seek war. Kedua, peperangan mengubah jiwa manusia. Tambahkan kata mengubah. War actually changes us. Mengubah.
Pada akhirnya Israel kehilangan belas kasihan dan akal sehat. In the end, as you can see, Israel lost compassion and common sense. Mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah secara baik-baik. Kemarahan menjadi satu-satunya cara untuk menghadapi masalah. They had no clue how to resolve problems in civility. They only know how to lash out their anger when they face a problem. Mereka tidak bisa berdialog dengan baik-baik. Mereka tidak mempunyai kerendahan hati untuk bertanya dan mengecek. Mereka hanya bisa menggempur orang yang mereka anggap sebagai lawan. You see, they cannot even have a dialogue. And they have no humility to just ask and to check. Hey, by the way, I see this altar. What are you guys doing? They don't have that humility. What they know of is, let's just destroy them. Let's just fight them. Saudara, benar-benar kalau kita pikir-pikir ya, aduh, ini kan ridiculous. Tanya kek, nggak ada loh orang kek di situ. Semua orang Hokkien. Ya, tanya aja nggak ada yang mau tanya. Itu kan common sense. That's a very simple, basic common sense. Just go over and just ask. No humility to ask. Dan Alkitab berkata ada orang yang berkata, lihat tuh situ tuh mereka lagi bangun altar. The Bible says there's somebody who reported to them, look, they are building an altar there. Udah cukup untuk langsung panggil semua tentara dari semua suku, langsung semua serbu. Haus perang. They are thirsty for blood. They become thirsty for war. They have no more common sense. Jadi benar-benar saudara, perang mengubah manusia. Wars change us. We become warriors. We know no peace anymore. We know no dialogue anymore. We leave behind common sense. Sambung. Hidup yang syarat konflik dan ketegangan. Tambahkan kata ketegangan. Menghasilkan jiwa yang hancur. Dan jiwa yang hancur selalu berusaha menghancurkan. Betul. Tambahkan kata menghancurkan. So life that is so replete with conflicts and tension produce a broken soul. And a broken soul seek to break other people's souls. Saudara, makanya kita tahu orang-orang yang abuse anak-anaknya. Hampir dapat dipastikan mereka waktu kecil juga were abused by their parents. Yeah, we know of this fact. Those who abuse their children, almost certain they were also abused by their parents. Salah satu untungnya usia tua adalah bisa melihat dengan lebih jelas. Ya, one of the advantages of being old is we have the hindsight. Ya, we can see more clearly the vantage point. Saudara, saya masih ingat puluhan tahun yang lalu, misalnya ada orang-orang yang cerita dalam konseling tentang suami mereka yang keras luar biasa, mukul, marah, karena mereka dibesarkan oleh ayah-ayah yang seperti itu.
I remember 20, 30 something years ago talking to people, usually mothers, who share with me about their husbands who were so abusive to their children. And they said that their husbands were raised by abusive parents, mostly abusive fathers. 20-30 tahun kemudian, saudara, yang sama, yang cerita sama saya dulu, sekarang cerita lagi. Anak-anak saya yang sudah besar menjadi pemarah, maunya ngamuk aja. And now 30 years later, they said to me, my boys who were abused by their fathers now have become abusers themselves. They become so hardcore, so full of anger. So sad. So sad, ya. Jadi benar-benar saudara, jiwa yang hancur selalu berusaha menghancurkan. So now we understand, a broken soul seek to break other souls. It's almost like a norm. Ketiga dan terakhir, satu orang yang rohani dapat menjadi terang. Tambahkan kata terang di dalam kegelapan. So one spiritual or one godly person can become a light in the darkness. Alkitab tidak menyebut-nyebut nama Yosua di dalam pertikaian ini. You know what's noteworthy is the Bible doesn't say anything about Joshua here. Alkitab hanya menyebut nama Finehas, cucu Harun, imam Israel saat itu. The Bible only mentioned the name of Phinehas, the grandson of Aaron, who at the time was the priest of Israel. Di manakah Yosua? So where was Joshua? Memang tidak dijelaskan, ya, betul. Namun dapat diduga ia berada di pihak yang siap menyerah. The Bible doesn't say anything about Joshua, but the fact that he's not mentioned here, most likely he is one of those who was ready to go to war, to fight. The house. Because remember, he was a general. He was a warrior. No time to talk. No time to dialogue. Ya, bila tidak ada Finehas yang menerima penjelasan ketiga suku itu dan meneduhkan hati saudara sebangsanya, Israel sudah saling bunuh. Tambahkan kata bunuh. You see, if there were no Finehas who received, who accepted the explanation given by these three tribes and come his brethren, Israel would have killed one another. They would have slaughtered one another. Belum sempat membangun, sudah hampir saling menghancurkan. They just started. Yeah, the nation of Israel was just beginning. It's in the founding stage. But not enough time. They haven't even started yet to build their country, their nation. They almost destroyed one another. They almost killed one another. Tapi ya ini nih, kita mau ingat ya. Puji Tuhan yang telah menempatkan hamba-Nya yang bijak dan terang di tengah-tengah kaum sebangsanya yang gelap. Tambahkan kata gelap. Ganas. Ya, thank God who has placed his servant, a wise servant, full of light, in the middle of his people who live in the darkness. Kalau tidak ada Finehas, udah saling bunuh. If Finehas was not there, they would have killed and slaughtered one another. Oke, stop. Apakah ada yang mau memberikan komentar atau bertanya?